हेलो एंड वेलकम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज करो इस फोर्ट विलियम कॉलेज यूस सानिस सिलेबस मज कह मुख्तसर अल्फाजन मज बयान फोर्ट विलियम कॉलेज यह गो अमिच बुनियाद यह पे 10 जुलाई 1799 ईस्वीस मज अलबत्ता अमिच बुनियाद मान लेखन सो लेखन 4 मई 1800 ईस्वीस मज क्या सो 4 मई 1800 ईस्वीस मज लेखन क्या योर अंग्रेज आमत कंपनी हेत तिम आमत तजारत के खतर तजारत करने खतर आमत तिम योर कंपनी हेत यम कंपनी हुंद नाव ओस ईस्ट इंडिया कंपनी यह कंपनी अम ब्रोह तह कंपनी योर 1800 ईस्वीस मज योर अंग्रेज हुकूमत तजारत करने अलबत्ता यह ईस्ट इंडिया कंपनी यह आय योर तो अम लज ये हुकूमत करन रस 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 करान वोत यह अम कोर पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज यह तजारत करान करान बनो यमो कॉलेज ये यमो वन अत हिंदुस्तान पे कब्ज कोर यमो बनो कॉलेज दोपुक कॉलेज हसा बनावो यमुक नाव थावो फोर्ट विलियम कॉलेज छा ठीक दपान 10 जुलाई 1799 ईस्वीस मज लोगुक यह बनाउन अलबत्ता 4 जुलाई 1800 मज मोनुक यह मतलब अमे दो कोरुक यह लोगुक स्टार्ट करन अत वर्क क्या कोरुक क्या अमे दो यमो हारनोमुत टीपू सुल्तान अमे दो इत पे जन तुम समझ तरव ये आर्टिकल 370 फुटरोक ये तो पत कोरुक ये नई वरी तमे दो कर मनावो खुशी इथे पे कोर ये तमे इथे पे यमो कोरमुत 4 मई हारनोमुत ये टीपू सुल्तान पन हुकूमत करम नाफिज तो अमे दो कोर यमो ये स्टार्ट फोर्ट विलियम कॉलेज यह कम कोर स्टार्ट लॉर्ड विलीजले कोर यह स्टार्ट यह कॉलेज कते कलकत्तास मज यम पॉइंट्स शार्ट पॉइंट्स सैनिस सिलेबस मज ज्यादा कह फिफ्थ सेमेस्टर कवर कर अत मज तारीफ कर तमुक मतलब गो लेखो कह शार्ट पॉइंट्स अहम अहम मोट मोट पॉइंट्स लेखो ठीक दपान यह कोर लॉर्ड विलीजले स्टार्ट कलकत्तास मज 4 मई तो 1800 ईस्वीस मज दपान ये पे तम ऑलरेडी तजारत कर योर तजारत करान करान यह कोर हिंदुस्तान पे तमो कब्ज सरसे हिंदुस्तान पे कब्ज त्रोक ये कॉलेज अमुक मकसद क्या अम कॉलेजुक यह वुचो अमुक मकसद यह कि यम यमो हुकूमत कर इंडिया पे कंपनी मज तीत नफर कहें यमन नफर ऑलरेडी ओब्वियसली नफर जरूरी तो यमो वन पे नफर पर यमो दोपुक अनो नेबर पे नफर इंग्लैंड पे तो तिहदे खतर आव यह मखसूस तिहदे खतर आव यह कॉलेज बनाने अत कॉलेजस मज दिमो तिमन ट्रेनिंग कि ये लुकन सत कित पे करू कत कित पे वथु बिहिव क्या करू यम लड़का और तारान इंग्लैंड पे योर मतलब ये पकड़ मजबूत बनाने खतर तारान तिमन ये भाषा ये जबान समझ तिमन कह न तगान तिमन ये लुकन सत कारोबार कर तो यम जेनन पोस तमे खतर बनोक यह कॉलेज तत दिख यमन यह तालीम सत ओनुक योर क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन मजहब तालीम लज यथ कॉलेजस मज दिन दपान यह लॉर्ड विलीजली अम सुंद ख्याल अम सुंद मौकफ यह कि ये हसा इंग्लैंड पे योर नफर तारान न कि तिम कम तालीम या तिम तरबियत तिमन कहें युत योत कह तिमन ये लुकन सत टोटल तगान वथुन बिहुन तिमन ये लुकन सत कम्युनिकेशन तगान कारबार तगान करुन कहें इसलिए तम कोर हुकुमनाम कोर तम जारी हुकुमनाम कम ब्रो कॉलेज के कयाम ब्रो कॉलेज बन ब्रो कोर तम हुकुमनाम कॉलेज स्टार्ट गसन ब्रो कोर तम हुकुमनाम जारी 1 जनवरी 1701 मज ईस्वीस मज 1799 ईस्वीस मज कोर तम हुकुमनाम जारी यथ हुकुमनामस मज क्या लिखित यम हसा और जवान इंग्लैंड पे यथ कॉलेजस मज परने तिमन करन गोड़ जरूरी इम्तिहान पास यथ कुस इम्तिहान सो यह इम्तिहान कि यमन तगान कत करें यम तगान असल पे प्रथ कुन स्टेटस मज अलग अलग भाषा आसना ये तिमन तग तिमन सत कत करें तम खतर बनो इम्तिहान तो गोड़ गि सह कर क्वालिफाई यम कह अहम मालूमात क्वालिफाई करे सु हेके
پَتہٕ کُنہِ نوکری منٛز لٔگِتھ ییٚتہِ سٲنِس کَمپٔنی منٛز نَتہٕ نَسا ہیٚکہِ نہٕ تیُتھ کال سُہ لٔگِتھ کِہیٖنۍ نہٕ کوٚر أمۍ یہِ مسلہٕ تہِ حل یُس أمِس یہِ مسلہٕ آیاو اَتہِ یہِ اوس بوٚڑ بار مسلہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن سۭتۍ ٲسۍ نہٕ تَگان یِمن کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ گوٚو یہِ تہِ حل یہِ پوٚر اَسہِ آلریڈی کہِ 4 مئی 1800 منٛز تھٲوٕکھ اَتھ بُنیاد کیٛازِ تھٲوٕکھ اَتھ اَمہِ دۄہ بُنیاد کیٛازِکہِ انگریز اوس ٹیپوٗ سُلطانَس اَمے دۄہ دیُتمُت شِکستہٕ 4 مئی 1800 منٛز اوس یِمو تٔمِس شِکستہٕ تہٕ تَوَے تھٲوٕکھ اَتھ اَمے دۄہ بُنیاد وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن یِم اَمِکۍ مُلٲزِم ٲسۍ اَمہِ کالجِکۍ یُس ہسا پرنسپٕل چھُ کانٛہہ گژھِ آسُن ضروٗری چھُ آسان کالجَس پرنسپٕل وایِس پرنسپٕل یِم چیٖز چھِ دوٚپُکھ أمۍ اَتھ یُس أمۍ یہِ حُکُم نام جٲری کوٚر دوٚپُن یُس ہسا یہِ کالج چھُ اَمیُک پرنسپٕل ہیٚکہِ ٲسِتھ یُس ییٚمِس یِم وَنان ٲسۍ پرٛووٹ پرنسپٕلَس ٲسۍ وَنان پرٛووٹ نایِب پرنسپٕل ییٚمِس أسۍ وایِس پرنسپٕل چھِ وَنان تٔمِس تھوٚوُکھ ناو نایِب پرٛووٹ نایِب پرٛووٹ یِم زٕ چھِ یہِ ہیٚکہِ سُے بٔنِتھ یُس انگلینڈ کِس چرچس منٛز یُس انگلینڈٕکۍ چرچ یِم آسان چھِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ مسجد چھِ آسان اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ یُس ہسا انگلینڈ کِس چرچس منٛز مطلب پادٕرۍ آسہِ یُس تَتہِ مطلب بوٚڑ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان اِمام یِتھ پٲٹھۍ پنٕنٮ۪ن أسۍ چھِ وَنان یِتھَے پٲٹھۍ یُس ہسا پادٕرۍ آسہِ سُے ہیٚکہِ یِم زٕ پوسٹ رٔٹِتھ تَمہِ وقتُک مطلب یِتُے اوس یہِ چھُ اَسہِ ضروٗری ییٖژٕے ہن اَسہِ چھُ ایک تاریٖخ کرنا ہے اِسکی تہٕ اَسہِ چھُ یِتُے ضروٗری یِم چیٖز یِم پویِنٛٹٕس تھٲیِو تُہۍ نوٹ کٔرِتھ یِم ڈیٹ تھٲیِو تُہۍ نوٹ کٔرِتھ یِہِنٛدۍ ناو 2-3 چھِ یِم تھٲیِو تُہۍ نوٹ کٔرِتھ باقٕے چھُنہٕ یہِ سکھ چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ تہِ مسلہٕ باقٕے کٔرۍزیو تُہۍ میٛٲنۍ چَنَل سبسکرایب تہٕ مےٚ سۭتۍ روٗزِو بٔنِتھ باقٕے تہِ چھِ اَسہِ باقٕے یِم لیسَنٕز اَتھ 5th سیمِسٹرٕکۍ تِم تہِ پَرو أسۍ اَکہِ اَکٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ اَتھ منٛز یُس یَتھ کالج چھُ میٖر اَمن میٖر چھُ یا حیدری چھُ یِمو چھُ اَمے کالجِکۍ یِم یِم تہِ ٲسۍ تَمے ساتہٕ اَتھ منٛز پَرناوان یِم تہِ سُہ باغو بہار چھِ تۄہہِ آسیو بوٗزمُت سۄ چھِ اَمی کالجَن کٔرمٕژ پَبلِش تہٕ تِم تہِ ٲسۍ اَتھ منٛزٕے پَران تِم چھِ کینٛہہ بٔڑۍ بٔڑۍ پویِنٛٹٕس موٹۍ پویِنٛٹٕس تہٕ और हाँ गाइज ये जो मैंने नोट्स दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है इनको याद वीडियो वुचने खतर शुक्रिया लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच